Bu yalanları biz de bütün emperyalistlerin elindeki çeşitli medya araçlarından duyuyoruz. Ama onların yalanlarıyla gerçekler arasında tabii büyük bir uçurum var. Bugün en hızlı bir şekilde nüfusu artan bölge Sincan. Diyorlar ki efendim orada bir soykırım yapılıyor ama bakıyoruz Sincan'da nüfus Çin'de en hızlı bir şekilde artıyor ve bir takım kamplar olduğunu ileri sürüyorlar ama biliyoruz ki o eğitim merkezlerinde Sincan halkına hem meslek bilgisi öğretiliyor, hem Çince öğretiliyor, hem de hukuk öğretiliyor. Böylece o insanlarımızın kendilerini daha iyi geliştirmeleri, hem toplum içinde hem de devlet yönetiminde daha ileri yerlerde görev yapmaları için imkanlar tahsis ediliyor. O bakımdan bütün bu yalanlar bir emperyalist politikanın aracıdır. Amerikan emperyalizmi aynı yalanları Türkiye için de söylüyor. Türkiye'de efendim Kürtlere karşı şu baskılar yapılıyor gibi. Amerika'nın hedefi olan ülkeler var. Çin'le Türkiye Amerika'nın hedefi olan ülkelerden başta geliyorlar ve Çin'e karşı, Türkiye'ye karşı Amerikan emperyalizminin bu tür yalanları araç olarak kullanması tamamen onun emperyalist, hegemonyacı politikasının bir ürünüdür. جزيلا حتما بأن الإرهاب هي آفة دولية، وإذا نظرنا إلى منطقة الشرق الأوسط وحتى إلى أوروبا وحتى إلى أحداث 11 أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، نشاهد تفشي الإرهاب بصورة كبيرة وواسعة في العالم، وهناك خطوات عديدة ومتنوعة من قبل دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب. ويبدو أن الخطط في هذا المجال هي ليست موحدة، ورغم التأكيد على وجود تعاون دولي لكي يكون مثمرا في مكافحة الإرهاب، إلا أن الخطط هي متنوعة ومختلفة. أعتقد بأن الخطة المتبعة في مواجهة الإرهاب في الصين عموما وخصوصا في شيانجينغ، وأنا شاهدت أورمشي قبل سنوات بنفسي، هي الخطة الأنجح إذا تمت المقارنة بكل الخطط الموجودة في العالم. وهذه الخطة يعتمد على عدة أسس. لا أدري تترجم أم أستمر في الحديث؟ Magyar Munkáspárt azt tartja legfontosabbnak, hogy a Xinjiang tartományban történt eseményekről hiteles képet adjunk Magyarországon. Hiszen Európában és Magyarországon is az a probléma, hogy a nyugati média manipulálja az embereket, elferdíti a kínai eseményeket, hazugságokat közöl. Mi meg az igazságot szeretnénk eljuttatni.